كاش بدينا ديريكت لا تشامبيونز ليغ. جو بونس اون في ان بون باركور. زيد ثاني في الشامبيون ثاني كملنا في لا لونسي. لا بروف اليوم رانا شامبيون ب 14 بوان دافونس. الحمد لله لو جروب اللي بيان، الحمد لله لي جوار ثاني دونك بيسك سي بون الشامبيون يتاكي. دونك رانا نكملوا لي 3 ماتش هذو اللي بقاو ان شاء الله باش نكملوا لي فيكتوار. فوالا نو دوكا مازالنا 3 ماتش لازم نكملوهم على هوتور باش هما نفيتيو التيتر هذا كما لازم الحال. دونك لازم نستعفاو شويه. دونك سي لا ديريكسيون كي تخمم لي جوار اللي يجيو ولا لي جوار اللي يروحوا. حنا دونك لي جوار لازم نروبوزيو شويه. كي يبدا العام ان شاء الله جديد ان شاء الله نشوفوا كيفاش. بوزيتيف نقول لك علاه باسكو العام اللي فات واش جوزنا ماشي حاجه سهله باش ليكيب تولي كانت تلعب على الهبطه، ما كاش بريباراسيون، ما كاش روبو، تولي تلحق لا فينال تشامبيونز ليغ وزيد دي شامبيونا ب 14 بوان دافونس ومازال 3 ماتش. بور موا سي ان بيلون بوزيتيف. نو حنا توجور نكملوا الخدمه تاعنا حتى الماتش الاخر. دونك الماتش هذا تاع الحرش ندوحو سيريو باسكو ما نقولوش بلي دينا شامبيونا سي بون. جو بونس حنا اللي يهمنا ان شاء الله سي دفيتي سو تيتر ان شاء الله مع التاجنات ان شاء الله. نو لي سيبورتور ما نكذبش عليك، لي سيبورتور كانوا معنا توت لا سيزون، كانوا يديبلاسيو معنا يجوا معنا. لا بروف ميم في الشامبيونز ليغ خسرنا لا فينال كانوا معنا في الايروبور، كي ولينا ثاني كانوا معنا. ماشي 5 عباد ولا 6 عباد اللي يخسروا البيبليك تاع اليسما. ديجا هما معروفين بهذا الشيء غراس لي سيبورتور اللي دارنا الباركور هذا باسكو كيما يقول لك اليسما سي اون فامي. جو بونس ان شاء الله مع تجنات ان شاء الله نفيتيو التيتر هذا مع لي سيبورتور تاعنا. نو دي حاجه ما تهمناش حنا وضعيه الحراش. حنا اللي يهمنا الفريق تاعنا. الحمد لله بعد ما حققنا اللقب بقاو 3 ماتش سواء تاع الحراش ولا لي ماتش اللي مازالوا نكملوا كيما لي ماتش اللي فاتوا. حنا الحمد لله الجروب تاعنا راهو يونطريني كاع لي جوار توجور في لونطريمون، رانا واجدين توجور نخدموا حتى ان شاء الله دار لي ماتش. حنا ان شاء الله الماتش تاع الحراش هذا نفوتو كيما لي ماتش اللي فاتوا. الانصار تاعنا كيما نقدر نقول لهم بالك زعفوا لنا الماتش تاع لازمو وانصار تاعنا نقدر نقول لك باللي هما بالك هما الفريق اتحاد العاصمه، هما ولا بهم حققنا سيرتو عام السنه واش حقق في كوب دافريك ولا سوا شامبيونا بهم. على بالنا بلي زعفوا لينا مام حنا تاني بالك الجاس اللي درناه ولا حاجه اللي جوار زعفوا هذه بالك في مومون تاع زعاف نورمالمون ما تكونش صاريف. احنا انا كابيتان باسم لي جوار نطلبوا منهم السماح. احنا حتى على بالنا واش راهو صاري مع لي سيبورتر، على بالنا واش راهم يديروا كما قال هذاك صاحبي شامبيون لا فينال اللي كانوا معنا في الايروبور سواء كي رحنا ولا كي جينا تشامبيونز ليغ. على بالنا باللي كانوا يسهروا بالك حتى 6 تاع الصباح 7 تاع الصباح كي كانوا يخدموا في لي تيفو قدام منا. ان شاء الله هذه حاجه ما تاثرش علينا ان شاء الله نخلفوها. ان شاء الله نطلب منهم ان شاء الله الماتش تاع الجنان ان شاء الله باش تكون حفله كبيره. زين نعتذر منهم ثاني مره ثانيه وان شاء الله نفيتي وان شاء الله الحفله ان شاء الله مع الجنان ان شاء الله هنا ونشوفهم بقوه ان شاء الله. ما ننساش لي جوار هادو عندهم عامين ما حبسوش خويا. لي جوار هادو بالك العام اللي فات لابريسيون اللي فوتنا العام اللي فات لعبنا على المانتيا بالك ريحنا سمانه ماشي كيما لي زيكيب الاخرين داو اموا ولا اموا يدمي. حنا ريحنا سمانه عاودنا ولينا لي زونطريمون عاودنا لي بريباراسيون. دوكا ما نكذبش عليك لي جوار هادو لازمتهم شويه روبو ومن بعد ان شاء الله كي تبدا لا سيزون الجايه ان شاء الله ويش الحق ماتش سوبر ان شاء الله تكون هضره واحده اخرى ان شاء الله. لا قلت لك حنا باش نكملوا توجور بقاو 3 ماتش نكملوا كيما لي ماتش اللي فاتوا. ستان ديربي مع حراس سي نورمال ستان ديربي مي احنا ان شاء الله كيما قال الاخ دوكا الصحفي اللي كان يهضر معي دوكا احنا بريباريو الماتش هذا كيما لي ماتش اللي فاتوا. ما يهمناش وضعيه الحراج. ان شاء الله نكونوا الحمد لله انا بيان بريباري ان شاء الله نكملوا هكذا باش نكونوا بيان في الماتش باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. لا باش نكون معك صالح سي فري عندي لي كونتاكت مي دونك مازال حتى ل 2017 مازال عام مع اليسما. الوغ انا ما نقدرش نديسيدي سي بريزيدون هو اللي يديسيدي. Je veux vous répondre Najib. Premièrement, l'USMA ne badine pas avec la discipline. Donc depuis le cas de Belléli,
l'USMA a mis tous les moyens, tous les moyens nécessaires, matériels, surtout médicaux, pour sensibiliser tout le monde pour le contrôle antidopage. Je dirais une chose. Depuis le cas de Belali, l'USMA fait des contrôles systématiquement, inopinés à l'entraînement, au niveau des joueurs seniors, même au niveau des jeunes. C'est une sensibilisation générale pour combattre ce fléau antidopage. Surtout avec les règlements de la FIFA sont clairs. Donc l'USMA, je vous confirme que l'USMA, c'est le seul club en Algérie qui a tous les moyens matériels, médicaux, surtout pour le contrôle antidopage. C'est un club professionnel, digne de ce nom. Je reviens sur le cas de Baïtesh. Hier, c'est vrai, il a refusé de faire un contrôle, parce que lui, moralement, déjà, il était abattu parce qu'il ne joue pas. Il ne joue pas, il n'a pas eu le moral. Donc c'est pour ça, il ne s'est pas entraîné, donc c'est pour ça, il ne voulait pas faire le contrôle. Mais, dans ce cas-là, il y a une administration, il va passer au conseil de discipline pour siéger de son cas. Non, il ne va pas s'entraîner. Maintenant, c'est à l'administration de siéger son cas. C'est vrai, lui, moralement, il était abattu parce qu'il ne joue pas ces derniers temps. Il ne s'entraîne pas, c'est pour ça, c'est un jeune, manque d'expérience, donc il ne va pas faire le contrôle, c'est tout. Non, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Lui, moralement, il était abattu, il ne joue pas ces derniers temps. Donc il a fait une erreur de jeunesse. Au lieu de faire le contrôle, il ne l'a pas fait. Donc l'USMA, elle ne badine pas avec la discipline, il va passer en conseil de discipline. C'est à l'administration de siéger son cas. Voilà, comme l'a dit Chico tout à l'heure, donc je pense avoir compris ce qu'il disait. Il est revenu en fait sur des points essentiels. C'est que la saison passée a été très très difficile pour les joueurs. Elle a été très éprouvante sur le plan athlétique et sur le plan mental. Sur le plan athlétique parce qu'il a fallu dépenser beaucoup d'énergie pour tenter de sauver. Et sur le plan mental, le groupe a laissé beaucoup de traces parce qu'il était tout le temps sous la menace d'une relégation en Ligue 2. Et un club comme l'USMA, un aussi grand club comme l'USMA en Ligue 2, ça fait un peu tâche. Il y a tellement de gens qui aiment ce club, qui ont œuvré depuis 1937 pour ce club. Donc ça aurait été complètement irrespectueux par rapport à tous ces gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont travaillé très dur pour l'emmener là aujourd'hui, là où il est. Donc la responsabilité des joueurs a été très très grande sur ce dernier match. On a enchaîné tout de suite derrière avec seulement une semaine de repos pour les joueurs. Donc on est parti tout de suite à Casablanca, on a fait un stage, on est rentré dans le vif du sujet en Ligue des Champions. Les joueurs sont pas reposés, il n'y a pratiquement pas eu de trêve. Et on a enchaîné les matchs à très très haute intensité, comme ça a été le cas en championnat, dans la phase aller et en Ligue des Champions, dans la phase de poule. Donc automatiquement, les joueurs arrivent ils sont à bout, voilà, ils sont usés, mais c'est tout à fait normal. Et ça prouve que les joueurs ont tout donné. Si on arrive en cette fin de saison avec des joueurs très très frais, très sincèrement, je pense qu'il y aurait un gros problème. Mais le fait de les voir usés comme ils le sont mentalement et physiquement, c'est au contraire, moi je suis plutôt rassuré de voir cette attitude des joueurs. Ça prouve à quel point les dépenses d'énergie et les dépenses psychologiques, mentales ont été très très importantes pour arriver au résultat qu'on vient d'avoir cette saison. Donc c'est une attitude logique pour moi, c'est... Voilà. Oui, bah après, si vous voulez, moi par rapport aux supporters, je pensais, j'ai pris une grande leçon par rapport aux supporters de l'USMA et d'autres supporters des différents clubs en Algérie. Je pensais savoir ce qu'était aimer son club, moi qui suis de Saint-Étienne. Mais en fait, j'ai pris une grande leçon parce que quand je croise les supporters et on me dit j'ai l'USMA dans les veines, je vois à quel point les gens sont attachés à leur club. Et aussi dans les différents supporters. J'ai croisé d'autres supporters de différents clubs et ils tiennent le même langage. C'est des gens qui sont vraiment attachés à leur club. Donc pour revenir aux supporters de l'USMA, ils aiment tellement leur club qu'ils aimeraient tellement avoir les meilleurs résultats possibles. Et c'est légitime. Et c'est la raison pour laquelle avec les joueurs, même si on est champion, il reste encore 3 matchs et l'amour du maillot, voilà, le porter, voilà, et l'honorer, c'est un devoir. C'est un devoir.
c'est la raison pour laquelle on est tout le temps concentré, malgré ce titre prématuré, et on a à cœur de bien faire, parce qu'en plus c'est un derby, oui. Mais ce que j'ai à dire, c'est que au match aller, il mérite beaucoup plus qu'une défaite. C'est une des plus belles équipes de ce championnat, qui pratique un très beau football. Et je pense très sincèrement qu'avec un peu plus de moyens, c'est une équipe qui aurait pu jouer beaucoup plus haut dans ce championnat, qui aurait pu aspirer à de meilleurs résultats. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle équipe et j'ai beaucoup aimé leur jeu. C'est certainement l'équipe dans le championnat qui a la plus grosse possession de balles. J'en vois pas d'autres. Ils ont cette capacité à garder le ballon et à faire courir les adversaires. Donc, bravo à eux. Et puis voilà, je pense que ça va être un match compliqué, comme beaucoup d'autres. Quand on est ambitieux, il faut renforcer tous les postes, tout simplement. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'être concentré sur l'effectif actuel, parce que c'est ce qui nous intéresse. Après, c'est le rôle du président de voir ça avec les joueurs. Mais aujourd'hui, par rapport à la saison qui vient de se dérouler, je suis plutôt satisfait, moi, de l'ensemble des joueurs.